सिलीगुड़ी शहर पश्चिम बंगाल राज्य 23 अगस्त को सेवोकेश्वरी काली मंदिर में आज कौशिकी अमावस्या के पावन अवसर पर भव्य पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुए। मंदिर के दोनों प्रमुख पुजारियों ने विशेष सेवा भाव और मंत्रोच्चार के साथ मां काली की आराधना की। इस विशेष अमावस्या को लेकर मंदिर प्रांगण में सुबह से ही भक्तों के दर्शन और पूजन के लिए दूर दराज से पहुंचे और मां काली की कृपा प्राप्त की। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यानंद जी और रमाशंकर जी ने मंदिर के पुजारियों और उपस्थित भक्तों से बातचीत कर आज के आयोजन और कोशिश अमावस्या के महत्व की जानकारी प्राप्त की। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धा, आस्था और भक्ति से सराबोर रहा। आज के भाद्र मासेर कौशिकी अमावस्या विशेष पुजो শিলিগুড়ির একজন স্বনামধন্য লোক বাপি দেব ওনার প্রতি বছর বাৎসরিক পুজো দীর্ঘ 40 বছর যাবত উনি মায়ের পুজো করে দিয়ে আসছে। আজকে সেই অমাবস্যা এবং মন্দিরে ভান্ডারা পূজা ভোগ যজ্ঞ অঞ্জলি ইত্যাদি আজকে কৌশিকী অমাবস্যা 11টা সাড়ে 11টার মধ্যে আমাদের পুজো সম্পন্ন। কখন আজকে কখন বেলা আছে? সকালবেলা 9টায় পুজোয় বসেছি, 11:30টায় যজ্ঞ অঞ্জলি সমাপন এবং অমাবস্যা 11:30 পর্যন্ত ছিল, তার মধ্যেই আমরা সম্পূর্ণ পুজো শেষ করি। बहुत दिन पुराना है काम। कैसे आना हुआ? বাস এসে আমাদের খুব ভালো লাগছে। আমরা মালবাজার থেকে আসছি, 3 বান্ধবী আমার পুজো দিতে আসছি, খুব ভালো লাগছে। মায়ের কাছে এসে পুজো দিলাম, মায়ের ভোগ খেলাম, খুব খুশি হলাম। ভালো লাগলো, মন্দিরে এসে ভালো লাগছে। আমরা 3 বান্ধবী এসেছিলাম, পুজো দিলাম, প্রসাদ খেলাম। দিদি আপনি কি বলবেন? খুবই ভালো লাগছে, মাকে দেখে তো মন ভরে যায় একদম। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে এখানে এসে পুজো দিয়ে। বহুত বড় করে পুজো হয়, মায়ের ভোগ হয়, ভান্ডারা হয়, সবাই মিলে এটা করি আর লেগেছে। আজকে অমাবস্যার পুজো, সেই অমাবস্যার পুজো 11:30টায় অমাবস্যা ছেড়ে গেছে। ততক্ষণের মধ্যে আমাদের পুজো কমপ্লিট হলো এবং ভক্তদেরকে অঞ্জলি, ভোগের প্রসাদ, আশীর্বাদ সবাইকে সব দেওয়া হলো। আজকে সন্ধ্যেবেলায় আরতি হবে। নাম কি? আমার নাম লক্ষণ ভাগিনী।